Txaldea, hola idikitzea jendeari, interesgarria da, bai. Erakusteko nola ari giren lanean, ze kabale monteekin. On a des cannes Kriachera. Et vous allez les voir dedans. Lau produzione diferente baditugu, eta lehengo arrazak duztut baditugu, hemen guardiak, manesak, Quinto Zerria, Kriachera atea, baita ere behiak Pirineokoa. Gaekan gira ene anaia, ene emaztea eta ni. Lanean ari gira, bada egiteko, baina ere baditugu egun batzu noiz ez girela lanean hartzen. Larun batean ni hariko niz lanean eta ene anaia etxean izanen da, biharamunean kontrarioa izanen da. Lana importanta da, bizi pribatua gozatu behar da ere. Proiektu hori deitzen da Lur Historioak. Gure helburua zen publiko zabal bat sentsibilizatzea tokiko laburantzari, baita tokiko biodibertsitateari. Et donc on leur met ces petits anneaux au museau. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, pas que retourne la terre. Sardeska, nik biziki konten niz olako elkarte bat ezagutaraztea. Hemengo laborantza erakusten dute, dituzte molde bereziak haitzeko, joko batzu ezartzen dute, izan familiak, izan gazte, saharra, denen dako da, eta hori biziki importanta da. Egiten du lan biziki interesgarria eta biziki edera. Donc ici, l'intérêt de cette ferme, c'était de faire découvrir deux saucissons de viande différentes. Un saucisson de porc Quintoa et un saucisson de canne Kriachera. On essaye d'être très ludique et de varier en fait les activités. Alors, il va y avoir des reconnaissances visuelles d'après des photos. Par exemple, on a reconstitué les recettes de chaque saucisson. D'abord, il fallait trouver des ingrédients en photo. Ensuite, il fallait trouver d'autres ingrédients à l'odeur et puis au goût. Et ensuite, on a mis en application cet entraînement sur des tranches de saucisson, essayer de trouver quelles étaient les notes olfactives. On parle de notes comme dans une chanson, c'est-à-dire que la chanson du saucisson, il y a des odeurs par exemple boisées, des odeurs florales, des odeurs de fleurs ou de fruits secs ou de fruits cuits, des odeurs animales évidemment, voilà, on sait d'où ça vient. Des épices, parce qu'on en ajoute dans la recette. Bon, tout ça va pouvoir se reconnaître quand on sent le saucisson. L'analyse en bouche, là c'est vraiment de la dégustation à proprement parler. Nous on donne les outils, c'est-à-dire on fait goûter des produits de qualité, on montre comment justement on peut faire la différence entre un produit de qualité et un produit qui ne l'est pas. Mais après, c'est un chemin individuel qu'on respecte. Voilà. Je trouvais qu'il était trop salé le saucisson. On va pas le laisser à... Mais sinon, j'ai bien aimé. C'est une expérience en famille, notamment la découverte des produits, la dégustation, les bêtes, c'était super. En 1971, Pierre et Marie demandent aux propriétaires à lui donner 5 000. C'est le statut dessus. C'est-à-dire qu'il payait un loyer par mois ou par an. Et en fait, le propriétaire refuse la demande. Lan egin dugu itzuli kanpainarekin, beraz, Erromako zubia ikusgarria sortzeko. Ikusgarri bat tokiko ekoizpenei buruz. Eta orduan hasi nintzen istorio bat idazten. Eta Erleren istorioa etorri zitzaidan burura. Orduan ikusgarri horretan segitzen dugu Erle bat, ezti. Eta berari esker bidaiatzen dugu Euskal Herri osoan eta tokiko ekoizpenak ezagutzen ditugu ere bai. Bere misioa da bere ahizpak salbatzea eta orduan denen artean aterabide bat atsemanen dute erleak salbatzeko. Orduan ikusgarri horretan bada bai
tokiko ekoizpenen ezagutzeko aukera, baina ere nik uste pixka bat kontzientzia ekologikoa lantzeko aukera. Ez diketzuen, begiratzeko denborarik ukan ere, jadanik beste arbola bat hasi zitzaiola galdezka. Erromako zubian azkenean 5 gira, zen da hastapenean Gabi eta Jenofak ukan zuten ideia, nahi zuten kamishibai bat egin. Kamishibai da untzi bat nundik istorioak ateratzen diren. Eta orduan galdegin zioten marrazkilari bati, marrazkiak egiteko, eta gero galdegin zidaten niri ere bai. Eta nik gero galdegin nion Madaludziri. Orduan azkenean baditugu Vivian Michelen marrazkiak, izigarri ederrak, Madaludziren musika, eskusoinoa eta panderoa jotzen ditu ikusgarri honetan, eta gero ipuintxipi bat eta antzerki pixka bat nerekilan. Arto horia maite zuela, urrea bezala zelako. Eta kolore honetako ez ziren arto guziak suntsituko zituela. Egoera komplikatua bizi izan dugu eta zinez plazer bat da etxalde batean izatea. Hene ustez nire lehen aldia da eta uste dut zinez polita izanen dela. Helburua ere zen joko tradizionalak ere ezartzea, eta joko tradizionalak laborantza mundutik ateratzen dira. Guretako biziki importanta da horako gauza egitea, zeren eta ikusten dugu, badira hainitz jende orain ez dutela aski ezagutzen laborantza. Eta behar dute ezagutu nola ligiren lanean, zer egiten den errealki laborantzan. C'est l'occasion de découvrir un peu les exploitations particulières. C'était très intéressant parce que cette porte ouverte sur une famille aussi, on a eu toute une histoire. Et les contraintes aussi, le sens donné à l'agriculture et puis jusqu'aux produits. Ça a été très très intéressant, très convivial. Ze plazera den konfinamendutik ateratzea.